Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Leena and these are the headlines. Local taxis upset because outside taxis used for official election work, alleged setting. Sankalp vows to take alleged sex scandal case to logical end, alleges harassment. Politics heating up in state. NCP national leader Praful Patel arrives in morning. AAP national convener Arvind Kejriwal lands up in the evening, second time in 3 days. And now for the news in detail. Politics is heating up in the state. Today, NCP national leader Praful Patel arrived in the morning and AAP national convener Arvind Kejriwal landed up in the evening. Kejriwal in the state for the second time in 3 days, having just left the state on Sunday afternoon. They are all from Vasco. Yeah, they are all from Vasco, sir. Sir, politically, NCP Goa has always called Congress as the elder brother. आज क्या reason है कि alliance नहीं हो पा रहा है Congress और NCP? Well, Congress party believes that they can win Goa on their own after losing 15 of their sitting MLAs. And every day the situation is so fluid. And if everybody thinks that they are capable of fighting on their own, well, it is up to them. We are a responsible party. We had an alliance in Maharashtra of the MPA, and it doesn't matter if the Congress has its own views. NCP is also a party since 1999 inception. And Shiv Sena also has expressed its desire to fight along with us. So NCP and Shiv Sena will fight the elections. And if other like-minded parties or people would like to join us also, we are happy to. Sir, any talks going on? Are you going to meet any Congress leaders today for discussion? Well, we are no. Congress, we are not talking anymore because there is no question. They have not given us any proper number of seats or the seats which we are capable of contesting. So it's okay. We are going to contest, and NCP will definitely win a few seats in Goa, and then we will see how to form a government in Goa. Sharad Pawar has met Mamata Didi in the past. So any alliance with the TMC or? No. Because you see, in Goa, traditionally NCP and Congress have been fighting together. Now TMC is the new factor in Goa. Good luck to them. So any concept inducting Alex Rajendra who just left the Congress? अभी हमने यहाँ पे बहुत सारे घरों में पाले विलेज में बहुत सारे घरों में हमने डोर टू डोर कैंपेन किया। रामाराव जी हमारे यहाँ से कैंडिडेट हैं और जनता का बहुत ज़बरदस्त समर्थन है। जनता बहुत एक्साइटेड है इस बार नई पार्टी को ट्राई करने के लिए। जनता इस बार चेंज चाहती है क्योंकि पिछले कई सालों से कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, और दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया। और ख़ास तौर से यंग लोग जो हैं वो घरों में बैठे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं हैं और सबसे बड़ी समस्या इस टाइम जॉब्स की है। तो वो सब लोग मिलके इस बार नई पार्टी को ट्राई करना चाहते हैं और मुझे बेहद खुशी है कि आम आदमी पार्टी को लेके इतनी एक्सपेक्टेशंस है लोगों की। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम कोशिश करेंगे लोगों की सभी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की, ईमानदारी से काम करेंगे। लोगों को एक ईमानदार ऑल्टरनेटिव चाहिए। अभी जो मौजूदा पार्टियां हैं उसमें इतनी करप्शन है, लोग करप्शन से तंग आ चुके हैं। गोवन लोगों को हम कैसे आश्वासन दिला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यहीं रहने वाली है, यहीं सालों साल, मतलब सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है, उस तरह का आश्वासन कैसे दिलाया जाए? लोगों को भरोसा है। ये तो रामाराव जी तो यहीं के हैं, मैं तो फिर भी काम करते हैं। ये तो यहीं के हैं, सब लोग आप लोग यहीं के हैं, हमारे अमित पालेकर यहीं के हैं, राहुल मामरे यहीं के हैं, सब लोग यहीं के लोग हैं। Meanwhile, in more election-related news, the South Goa police seized 864 bottles of liquor from a warehouse at Old Station Road, Margaon today. Hero Mahale for Goa 365 from Vasco. The Chinchini Deusa Panchayat should immediately demolish a building that has been illegally built in Panchayat land, the complainant who had taken the issue to the director of Panchayat has demanded. The demolition order was issued by the director and 1 month deadline is fast approaching, he said. The structure was on Panchayat land and earmarked for a market complex. In case the building was in the hands of the Panchayat, then it would garner some revenue for it.
The complainant, Winston Dias, said. Behind is the fish market, which was illegally constructed. And that आम्ही त्याका पंचायती सांगितले की ते इलिगल आणि लिगलाइज करून ते ऐक नाही झाले. मागीर हांवें काडे आनी केस फायल केली. And it took me 5 years to get the order. Finally, the deputy director of Panchayat has given demolition and he has asked the Panchayat to comply in 30 days. So I hope they will do the needful. Thank you. Well, आमगेले original path 4 वर्सां वाट आणली. ती गाड्यान प्रायव्हेट पार्टी दिली. प्रायव्हेट पार्टी पयशे खाता. प्रायव्हेट पार्टीन पयशाचे जायना ते पंचायती पंचायत प्रॉपर्टी. That money has to revenue has to go to the पंचायत. म्हणून तुम्ही केस करतले. हय म्हणून हांवें मागीर केस फायल केली. आता तुम्ही हॅप्पी आसात ह्या ऑर्डरीचेर? We are very happy because now the money will go back to the panchayat now when the new market comes. Demolish करपाक. गव्हर्नमेंट टायम्सा हांव एकदम हॅपी कित्याक आमगे पळय मार्केट आहले एसो आख्खे सावथा मार्केट नासलें 4 आटीन ताका एंट्रन्स आहले आनी हें मार्केट कित्याक लागून म्हणलें तें पंचायतीन नको. आनी आज नुस्तें आमगे चिजोन हिस्ट्री आहली केदना बरी नुस्त्या बाजार रस्त्या म्हणल्यार बसना आहले. आज हे चिंट्या लागून आज नुस्त्या सगलें रस्त्याक बसता. आमगे चिंट आसलो तो आख्खे साश्टी गोंया साश्टी आख्खे साश्टी नासलो एसो आसलो. वो 4 आटीन ताका देर आहली. वो त्या सिमीट आसलो वो पार्टिस्ट आहले वो आहले. आज लायसन्स लोकांचे घर काडले ते लायसन्स सुद्दां हे लायसन्स आसतना तेणी इलिगल बांदलें. सो आय एम व्हेरी हॅपी आनी इमिजिएटली ते कलेक्टरान मोठी मागणी. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Chinchini. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. COVID times have hit the taxi business quite badly. Now as elections are on, they allege that authorities are not using the taxis that are in Goa but get taxi operators from outside. They allege that this is being done by the authorities on a regular basis. Elections are around a month away, but the authorities have been bringing vehicles from out of Goa. Taxi owners are upset as they say that they are being told that only 50 vehicles are being hired, while they feel that at least 200 to 300 vehicles are actually plying in the state. They ask that when there are 23,000 odd vehicles in the state, why are these outside vehicles needed? की काल तुम्ही टीव्हीचे चॅनलाचेर पळयला की 50 गाडी आयला. ऑलरेडी 50 गाडी आयला 300 गाडी ऑलरेडी गोंयांत आयिल्ले आहा. आमकां फटोवपा लागून हे ते दाखयता की 50 गाडी आयला ऑलरेडी. आनी ते 50 गाडी दाखयता न्ही ते टुरिस्ट टॅक्सी न्ही ते रेंट कॅब. आनी आमकां टेंडर दिल्ले आसतना आमकां टेंडर दिल्ला तेंच्यांनी आनी भायले गाडी हाडले. पूण म्हाका कांयच कळना हें कितें वो गव्हर्मेंट आसा न्ही वो कोणाचो गोंयकाराचो को भायलो. हेंच्यांनी पयलीं सीद करपा जाय की एवरी टायम सदां तशेंच करता. कसले प्रोग्राम असले इव्हेंट असल्यार भायले गाडी हाडटा. कित्याक आमचे कडेन कॅपेसिटी ना. आमचे ऑलरेडी 23,000 गाडी आमचे आहा लॉन्च आहा आमचे टॅक्सी एसोसिएशन आहा. आमचे गाडी आसतना भायले कितें हाडटा तुमी. आमकां तुमी सांगलें की स्पीड गव्हर्नर घातले. तुमी सांगलें गोवा मायल्स हाडले. मागीर तुमी मिटर हाडले डिजिटल मिटर हाडले. सगळे माथ्याचेर आमचे घातले. पूण हो सगळो कायदो आमकांच आमचो हो कायदो आमकां आनी तांकां टेंडर तांकां हें कितें चल्लां. पूण म्हाका न्यूज मेळ्ळा की थोडे गाडी थंय फोंड्या दवरला थोडे हांगा दवरला. पूण दाखयल्या 50 गाड्या ऑलरेडी 300 कार्स लॉन्च आयले आहा. आनी मुंबयच्यान महाराष्ट्रात ते टेंडर दिला तांकां टेंडर दिला. आमचे कोणा टेंडर दिला. हे कमिशन आनी सेटिंग चल्लां. आतां मुखार आमी एक मेमोरंडम दितले गव्हर्नराक आनी कलेक्टरा सांगताले की हे आतां तुमी परमिशन कशी दिले काय म्हणून. आमची गाडी आसतना तुमची आमकां पयलीं सगळ्यान पयलीं फर्स्ट प्रिफरन्स गोंयकारांक दिवपाक जाय. हे आमी तांकां सांगताले आनी समजून सांगताले. ना जाल्यार मागीर आनी कितें आसा जाल्यार पळया. They allege that there is fixing going on in the tenders. They say that when they had taken part in the tender process, they were asked to put 2 drivers, while the person who won the tender is only using 1 driver. आमी आमचे कडेन कमिशन काय मेळना. तेंचे कडेन कमिशन मेळटा म्हणून तांकां टेंडर दिता. हें मरे सारकें जायना. हे मरे आमच्या गोंयकारांक आतां ते आमकां माफिया म्हणटाले न्ही. माफिया हे लोक भायले म्हणटा न्ही दुसरे. आतां तुमी सांगा म्हाका माफिया कोण. कमिशन खाता कोण रे. आमी 100 रुपया 200 रुपया खाले जाल्यार तुमकां माफिया म्हणटाले मरे. आतां कोट्यांनी पयशे खाता मरे ते कोणा ब्लेम करता तुमी. बेश्टे आमकां मार टॅक्सीकारांच मरे.
हे मरे चिंतपाक गरज आहा आमकां आमचें टेंडर केला मरे टेंडर दिला मरे तांकां पहिली गाडी त्यांच्यानी घेतल्या आम्ही ऑलरेडी टेंडर दिवन 15 दिसान आम्ही एकट्याक गेला गाडी हांगचे वास्कोचे हे सगळे करून दिला आता म्हणटा ना तुमचे रेट मातसो डिफरंट आहा म्हणजे तुमचे सेटिंग चलता म्हाका हे सुद्दां मेळ्ळा रेट तेंगेले 3580 किलोमीटर 8 hours आणि हे म्हणटा आमकां 250 किलोमीटर 4000 24 hour 2 ड्रायव्हर त्यांचे कडेन 2 ड्रायव्हर ना एकूच ड्रायव्हर आयला टॅक्सी गायले ते हांवें अरेंज केलाय काणकोण 40 गाडयो ते गाडी काडपाक सोदताय आनी हो टेंडर आसता ते म्हाका सांगले सगळे म्हाका दिता आनी हांवें ऑलमोस्ट आनी 300 कार्स दिल्ले आहाय तांकां तेमी त्यो आमची गाडी आसतना तेमी तांकां घेवप न्हू हें म्हाका तें सारकें लागना कित्याक पॅन्डेमीक टायम्स ज्यो आमचे टॅक्सी भाव आसले सगळे आमी बेकार आनी गोंयांत हांव तर रेडी आहा तांकां गाडी दिवंक शकता कित्याक सो हांवें मागे दिल्ली आहाय थंय त्योच त्या गाडी रेट चड म्हूण काडपाक तेंचे कितें चलता सो हें गोवोरमेंटान करप सारकें न्हू हांव इलेक्शन कमिशनराक विचारूंक सोदता तूं हें कित्याक करता लास्ट टायम जेन्ना 2017 इलेक्शन जाल्लें तेन्ना म्हाका आजून सुद्दां पेमेंट मेळना तुमी पेमेंट दिनाय काय ना तुमी आमी गोंयचे भुरगे आसतना तुमी भायर कित्याक टेंडर दिताय आमी घेवंक शकताय आमी हँडल करूंक शकताय तुमी आमकां 2017चेच पयशे दिले ना जाल्यार आतां तुमी पयशे आमी तुमकां तरी सुद्दां अरेंज केली जाल्यार तुमी आमकां कित्याक बिजनेस दिना हेंच हांव तांकां विचारूंक सोदता आनी हे भायले गाडी जर समज तेमी हाडल्यो जाल्यार आमी कलेक्टर ऑफिसान सगळ्यो गाडी हाडयतले आमी इतलें सांगूंक सोदता कित्याक आमकां पयलीं दी तेमकां दी पूण जेन्ना आमचे फुड्यान कमी पडटा शॉर्टेज जाता तुमकां गरज आहा तेन्ना तुमी त्यो गाडी हाडाय ना जाल्यार तुमी हाडनाकाय हांव इतलें सांगता सगळ्यो टॅक्सी भावांक कित्याक नॉर्थाचे तेमी गाडी काडल्यो ऑलरेडी तेमी त्यो काडप न्हू सो हांवें डिसिजन घेवन हांवें त्यो गाडी दवरल्या म्हाका तेमी ऑर्डर दिल्ली आहा म्हाज्या नांवार आनी तेमी त्यो ऑर्डरीचेर ज्यो गाडी आहाय त्यो चलयच्यो आनी हेंच्यो बी चलयच्यो तेमी जी हांकां रेट आहा ती बरी रेट दिवची 3000 बी पुरवणना कित्याक 3000 4000 हांव तांकां अरेंज करूंक शकना आनी येदो व्हडले रिस्क घेवंक शकना हांव गोवोरमेंटाक इतलें सांगता कितें हो टेंडर आसता आमकां गोंयच्या मनशां जर म्हाका दिना आनी कोणाकूय दिवचो पूण गोंयची मनशां आनी रेट ती 3000 4000 ही रेट दिवची न्हू रेट बरी दिवची कित्याक 24 hours ही रेट आमकां पुरवणना. Sandeep Twankar for Gua 365 from Margao. Congress leader and Mormugao candidate Sankalp Amonkar on Tuesday alleged that BJP is using government machinery against him in a bid to hush up the case against BJP MLA Milind Naik over the alleged sex scandal issue. Amonkar was on Tuesday summoned to the crime branch and was later taken to Women's Police Station in Panaji to take possession of mobile phone. Sankalp said that the police are harassing him over a complaint lodged by one lady against him. This lady had complained in Bihar, which was transferred to Mormugao police station and later to the crime branch. Police filed an FIR against me but failed to register a case against Milind Naik in complaint filed by me at Women's Police Station 35 days ago, Amonkar said. आज जे म्हाका पुलीस स्टेशनार आपयलेले ते फक्त जो इश्यू चल्ला गोंयभर आनी तो गाजता सेक्स स्कॅन्डलाचो तो सेक्स स्कॅन्डल तुमकां सगळ्यांक विशय खबर आसा कसो जाला आनी कसो ते मिनिस्टराक आमी एक्सपोज केलेलो आसा आनी तेज्या लागून ताका रिजायन जावचो पडलो. आयज तोच मिनिस्टर तोच आमदार आनी तेंचो गोवोरमेंट टोटली आपली मशिनरी यूज करपाक लागलेली आसा. कशें आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमच्या लोकांचेर हॅरेसमेंट जावपाक लागलेले आसा. जे लोक विसल ब्लोवर आसलेले जेंच्यांनी हो इश्यू एक्सपोज केलेलो आसा आयज तेंचेरूच हॅरेसमेंट जावपाक लागलेले आसा. आयज जी केस मुर्मुगांव रजिस्टर जाल्लेली आसा हांवें तुमकां लास्ट टायम सांगलेलें आसा ती एनी टायम क्रायम ब्रांचान वयपाची आसा म्हणून आनी त्या प्रमाणे ती क्रायम ब्रांचान पावलेली आसा आनी क्रायम ब्रांचानसून अजून पर्यंत म्हाका आतां 2दा तेंच्यांनी आफोवन हाडलो क्रायम ब्रांचीन आनी हांवें तेंचे कडेन एवरी टायम आपयलेले फावटी हांवें तेंचे कडेन कॉपरेट केलेलो आसा तांकां स्टेटमेंट दिलेलो आसा जे खरें आसा जे सत्य आसा जे रियलिटी आसा ते क्रायम ब्रांचाक सांगलेले आसा हांवें म्हाजो स्टेटमेंट दिलो आसा. बट आयज खूब दूख लागता कित्याक गव्हर्मेंट जी मशिनरी आयज यूज करपाक लागली आसा ही केस आयज ते दाबोवंक सोदता. ही केस ते एक सायडूच घेवपाक लागलेली आसा जी म्हाजेर एका बायलेन जी बीन बिहाराक कंप्लेंट रजिस्टर केला फक्त तेजेर इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनी जी आमी केस हांगा कंप्लेंट दिल्लेली आसलेली ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर ती बीन 15 तारखेक गेल्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक डिसेंबरान 15 तारखेक डिसेंबराच्या आयज ऑलमोस्ट 35 डेज जाले एक म्हयनो जावन गेलो अजून पर्यंत ह्या केसीचेर तेंच्यांनी कांयच करूं ना. आमकां सांगलेले पुलीस स्टेशनाचेर ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर म्हाका आपयतले आनी कितें इन्फॉर्मेशन जाय तें तुका दिवचें पडटलें हांवें म्हळ्यार हांव फूल कॉपरेट करता म्हणून. बट आयज पर्यंत हे 35 दिसान म्हाका एकदां सुद्दां ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर म्हाज्या कंप्लेनीचेर आपयलेलें ना.
Sankalp questioned how the crime branch has taken the lady's mobile phone from the crime police after such a long time, that too. He argued that a watch should be kept in case the visuals and other details be deleted by the cops from the mobiles. हांव जेन्ना क्रायम ब्रांचीन म्हाका जेन्ना आपयलो आयज जाल्यार हांव क्रायम ब्रांचीन जेन्ना गेलो जाल्यार म्हाका थंयसरले जो इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसात तेणे इन्फॉर्म केलें की तुका आपल्या बरोबर ह्युमन पुलीस स्टेशनार येवचो पडटलो आनी ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर आमी जे तुवें फोन दिल्लेले आसा ते अटॅच करपाक सोदता म्हणून पंचनामा करून आनी आयज त्या प्रमाणे आतां हांवें तांकां कॉपरेट करून हांव ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर येयलेलो आसा जाल्यार ह्युमन पुलीस स्टेशना वचून आयज जे मोबायल हांवें जे प्रोड्यूस केल्लेले आयज ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर जेच्या भितर हे सेक्स स्कॅन्डलाचे आख्खी हिस्ट्री आसा ते आयज क्रायम ब्रांच आपल्या ताब्यान घेता. हांव म्हणटा खंयचो कायदो क्रायम ब्रांच कशें आपल्या ताब्यान घेता जेन्ना ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर जाली 35 दीस जाले 35 डेज एक म्हयनो जावन गेलो हांवें कंप्लेंट दिली आसा ओरिजिनल मोबायल दिल्लेलो आसा दुसरो मोबायल 2 मोबायल हांवें तुमचे कडेन सबमीट केलेले आसा जाल्यार 35 दिसान तुमी कांयच करूं ना ते मोबायलाचेर घेवन अजून पर्यंत 35 दीस जाले कशे ओगी रावले आनी आयज तुमी काडटा तो मोबायल काडटा दोनी आनी क्रायम ब्रांचीक दिता म्हणजे म्हाज्या केसीचेर कितें केलां तुमी अजून तुमी केस रजिस्टर करूना तेचेर FIR लॉन्च केलेली ना कांयच केलें ना वयल्यान तुमची कंप्लेंट हांवें तुमचे कडेन दिलेली तुमी तुमचे कडेन कंप्लेंट दिलेली तेजे वचून तुमी मोबायल काडून तुमी क्रायम ब्रांचीक कशें दिता आनी म्हाका हेच्या बद्दल कांयच तेंच्यांनी इन्फॉर्म केलें ना इवन ओरली सांगलेलें ना या रिटर्न सांगलेलें ना कितें बाबा ही कंप्लेंट तुजी खंय पावलेली आसा ती आयज जी कंप्लेंट 35 जाली एका हांवें मिनिस्टराचेर केल्लेली आसलेली तेका अजून एक दीस सुद्दां इन्क्वायरी आफोवना आयज तेजी गरज आसलेली बाबा तुवें हें केलां काय ना तरी म्हणून विचारूंक जाय आसलें तेका तूं हेच्या भितर इनवॉल्व आसा काय ना तरी म्हणून विचारूंक जाय आयज तेका एक दीस सुद्दां त्या मिनिस्टराक जो मुरगांवचो आमदार आसलेलो तेका अजून पर्यंत आपयलेलो ना आयज म्हाका ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर फक्त इतल्याक लागून आपयलेलो क्रायम ब्रांचानसून तेंचो पंचनामा जाता आनी फक्त म्हाका तो मोबायल आयडेंटिफाय करपाक हांवें तो मोबायल आयडेंटिफाय केला जो मोबायल हांवें दिल्लो तोच मोबायल म्हणून सांगलेलो आसा बट म्हाका डावट येता परत एकदां तुमकां सांगता त्या मोबायलान तेंच्यांनी कितें छेडछाड केल्लेली आसा ती म्हाका खबर ना तेंच्यांनी त्या मोबायलानसून कितें तेंच्यांनी डिलीट केलेलें आसा कितें केलेलें आसा म्हाका हेजेर खंय तरी तेंचेर डावट येयलेलो आसा सो हांव मागता आमच्या आख्खे गोंयच्या जनतेक हो जो मिलिंद नायक आसा आनी तेजो गव्हर्मेंट आसा BJP गव्हर्मेंट तेका खंय तरी प्रोटेक्ट करपाक ही सगळी नाटकां करता बट हांव कसोच फाटी रावपाना आमी सांगला त्या प्रमाणे ऑलरेडी आमी कोर्टान तयारी केलेली आसा हे 2 दिसां भितर आमी कोर्टान वयतले आनी तेजेर फुडली एक्शन घेवपाची कोर्टान आमी हे सगळे सबमीट करतले. William Rodrigues for Goa 365 from Panjim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather. Several places received unexpected and unseasonal rain yesterday. However, locals can rest assured that there will be mainly dry weather for the next 5 days starting from January 18. Temperatures were within the normal range yesterday with maximum and minimum values of 32.5 degrees Celsius and 21.2 degrees Celsius respectively. Today's temperatures are expected to remain in the range with maximum and minimum hovering of around 33 degrees Celsius and 21 degrees Celsius respectively. Haze and shallow fog was observed at isolated areas this morning and is expected to occur tomorrow as well. Skies were clear this morning, turning partly cloudy toward the afternoon. The same is expected to happen for the next 2 days. Dry weather forecasted for the next 5 days. Haze and shallow fog likely at isolated areas tomorrow morning. Maximum and minimum temperatures today 33 degrees Celsius and 21 degrees Celsius respectively. Partly cloudy skies today and tomorrow. No weather and fishermen warnings issued so far. There are no weather or fishermen warnings issued for the state. Fishermen are, however, cautioned against venturing into high seas and other coasts beyond 75 kilometers of our own on the 20th and 21st due to strong winds with wind speed touching 40 to 50 kilometers per hour, gusting to 60 kilometers per hour over the North Arabian Sea. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and don't forget to subscribe to our YouTube channel Goa 365 TV or download our app which is available on both Android and iPhones to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.